तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी। तूने मेरे शाबिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी। तूने मेरे शाबिया, तूने ही है मुझको दी। फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी कुव्वत मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी कुव्वत मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, फिर मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मोहतरम, मुकद्दम और मोतबर नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आज के पैगाम का आगाज़ मैं तमहीद और तारुफ के तौर पर हमारे कौमी शायर और शायर मशरक अल्लामा इकबाल के एक बहुत ही मशहूर शेर के ज़रिए से करना चाहता हूँ। और बाद में थोड़ी देर बाद मैं आपको इसकी वजह बयान करूँगा कि इस शेर को मैंने क्यों आपके लिए पढ़ा है। शेर है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। हम पिछले 2 हफ्तों से ज़बूर 1 का मुताला कर रहे हैं। हमने पहले पैगाम में मनफी असरात से महफूज रहने के बारे में सीखा था। दूसरा पैगाम हकीकी कामयाबी के मुतालिक था। और आज हम ज़बूर 1 से सादिक की उम्मीद के मौजू पर बातचीत करेंगे। लिहाजा आइए हम ज़बूर 1 का मुताला करते हैं, इसकी तलावत करते हैं और फिर उसके बाद हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे। ज़बूर 1 में कलाम खुदा यूं फरमाता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है।
اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ کیا آپ نے زبور 1 اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر میں مماثلت اور یکسانیت پر غور کیا؟ علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ کشت یعنی کھیتی باڑی، زراعت اور بیج بونے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں جب وہ کشت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ زبور 1 بھی درخت، پھل، پتے، بھوسے وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نمی اور مٹی کی بات کرتے ہوئے زبور 1 سے مطابقت اس طرح سے قائم کرتے ہیں کہ زبور 1 بھی پانی کے ندیوں کے پاس مٹی میں درخت لگائے جانے پر جو ہے وہ مصنف بات چیت کرتا ہے۔ شاعر مشرق زرخیزی کا تذکرہ فرماتے ہیں اور زبور 1 کا مصنف بھی اس درخت کی زرخیزی کا ذکر کرتا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور جو بار بار ہوگا۔ جس طرح زبور 1 صادقوں کی امید پر یقین رکھتا ہے، اسی طرح سے قومی شاعر اپنی مٹی پر امید رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زبور 1 سمیت پوری بائبل 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتی ہے، ایک وہ جن کے پاس زندہ امید ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ جو امید سے بھرے ہوئے ہیں انہیں زبور نویس مبارک، خداوند کی شریعت میں خوشنودی پانے والے اور دھیان لگانے والے، پانی کی ندیوں کے پاس لگائے جانے والے درخت کہتا ہے جن کی امید کبھی نہیں مرجھاتی۔ دوسری طرف جو امید سے خالی ہیں انہیں زبور نویس شریر، خطاکار، ٹھٹھا باز کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ وہ اس بھوسے کی مانند انہیں قرار دیتا ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ ہماری دنیا نا امیدی کی دنیا ہے، اس لحاظ سے آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی نا امیدی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خودکشی کرنے والے لوگوں کی تعداد اور وجوہات پر تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک باپ نے اپنے بچوں سمیت اس لیے خودکشی کر لی کیونکہ بچوں نے باپ سے عید کے کپڑے مانگے تھے۔ جب باپ کپڑے دلا نہیں سکا تو نا امیدی کی وجہ سے خود بھی خودکشی کر لی اور بچوں کو بھی اس نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ 2 ماہ پہلے انڈین اداکار سوشانت سنگھ نے ڈپریشن کی بیماری سے مایوس ہو کر اپنی جان دے دی۔ اگرچہ سوشانت کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا، عزت، شہرت اور دولت، مگر ایک چیز نہیں تھی اور وہ ایک چیز امید تھی۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ نا امید ہو کر منفی فیصلہ جات کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں، نا امیدی کے وقت میں، زبور 1 صادق کی امید پر جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے۔ زبور 1 میں سے صادق کی امید کے تعلق سے آج ہم کلام خدا میں سے 3 حقائق اور 3 اسباق جو ہے وہ سیکھیں گے۔ پہلا سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ صادق کی امید کا اضافہ ہے۔ صادق کی امید کا اضافہ، پھر ہم صادق کی امید کا تقاضا پر بات کریں گے اور اس کے بعد آخر میں صادق کی امید کا خمیازہ کیا ہے ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ تو صادق کی امید کا اضافہ، آیت نمبر 3 کا اگر ہم دوسرا حصہ پڑھیں تو زبور نویس کہتا ہے ایسے درخت کی مانند جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ پھلنے کا مطلب یہاں پر جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ترقی ہونا، منافع ہونا اور اضافہ ہونا ہے۔ اردو اور ہندو زبان میں بزرگ لوگ، خاص طور پر دادا دادی اور نانا نانی، اپنی بہو بیٹیوں کی جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو اکثر اوقات ایک دعا دیا کرتی تھیں، اور اگرچہ آج کل یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ جملہ بہت کم ہو گیا ہے، وہ دعا دیتے وقت یوں کہا کرتی تھیں کہ دودھو نہاؤ پوتو پھلو، دودھو نہاؤ پوتو پھلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ دولت اور اولاد میں کھیلتی رہو اور ترقی کرتی جاؤ، تمہیں کبھی کمی نہ ہو، تمہیں ہمیشہ اضافہ ہی اضافہ ہو۔ یہاں زبور نویس صادقوں کی امید کے اضافے اور ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اے صادقو،
तुम जो उम्मीद रखते हो दूधो नहाओ और पूतो फलो। तुम्हारी उम्मीद जो है वो बढ़ती चली जाए, तुम इसमें तरक्की करते चले जाओ। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सिर्फ बहू बेटियों की बात नहीं हो रही, बल्कि तमाम उन साधकों की बात हो रही है जो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। इब्रानी शायरी हमारी उर्दू शायरी की तरह मुझ जैसे निकम्मों के लिए बड़ी औखी शायरी है। जिस वजह से मैं इस शायरी को औखी शायरी कह रहा हूँ, वो इस शायरी की, इब्रानी शायरी की एक किस्म है जिसे हम उर्दू में मुतवाजियत कहा करते हैं। मुतवाजियत जो है ये आयत नंबर 3 के अंदर इस्तेमाल हुई है। अब मुतवाजियत में होता ये है कि दो एक जैसे ख्याल जो हैं वो एक साथ साथ आगे बढ़ते और चलते हैं। मिसाल के तौर पर आयत नंबर 3 का पहला हिस्सा और आयत नंबर 3 का जो चौथा हिस्सा है, उसमें दो अल्फाज फलना और बारवर होना एक ही ख्याल को पेश करते हैं। वो ख्याल जो है वो तरक्की, मुनाफे और इजाफे का ख्याल है। सादिक की उम्मीद का इजाफा कहाँ कहाँ होता है? ज़बूर नवीस इस सवाल का जवाब देता है और वो कहता है हर जगह। आयत नंबर 3 के आखिरी हिस्से पर अगर हम गौर करें तो वो कहता है सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। जो कुछ से क्या मुराद है? जो कुछ का क्या मतलब है? जो कुछ का मतलब ये है कि सादिक अपनी जिंदगी के हर हिस्से में तरक्की करता है, चाहे वो हिस्सा जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो। हमारी शख्सी और खानदानी जिंदगियां और कारोबारी जिंदगियां, हमारी औलाद यकीनी तरक्की की तरफ गामजन हो जाती हैं। हम यूसुफ की तरह मिस्र में जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। मेरे ख्याल में यहाँ पर जब ज़बूर नवीस कहता है सो जो कुछ वो करे बारवर होगा, मेरे ख्याल में यहाँ जिस्मानियत से ज्यादा रूहानियत में इजाफे का तस्वुर जो है वो पाया जाता है। मुझे यहाँ पर जो है वो साधु सुंदर सिंह साहब की मिसाल जो है वो याद आती है, जो 3 सितंबर 1889 में इंडियन पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना में एक गांव बनाम रामपुर में पैदा हुए और सिख खानदान में उन्होंने आंख खोली। माँ ने छोटी ही उम्र में जंगल में रहने वाले साधु के कदमों में डाल दिया और साथ साथ वो एक मसीही क्रिश्चियन जो हाई स्कूल है उसमें भी पढ़ते रहे। जब 14 साल के हुए तो माँ इस दुनिया से चल बसी। साधु साहब ने इंतहाई गुस्से में आकर सफहात, बाइबल के सफहात जो थे वो फाड़ डाले जो उन्हें उसी क्रिश्चियन हाई स्कूल से मिली थी। सच्चे खुदा की तलाश में नाकामी की वजह से एक बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश भी साधु साहब ने की। जिस खुदा ने खुदकुशी से उनको बचाया, साधु साहब उसी खुदा से ये कहने लगे कि अपने आप को मुझ पर जाहिर कर वरना मैं अपने आप को मार डालूंगा। उसी रात साधु साहब फरमाते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को रोया में देखा और 1906 में उन्होंने बाकायदा तौर पर खिदमत का आगाज करते हुए पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और तिब्बत की दुश्वार गुजार गलियों और पहाड़ियों में पैदल चलते रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खिदमत की, जिसकी वजह से उन्हें उनके जो पांव थे ये खून में नहाया जाया करते थे। साधु साहब ने जो कुछ किया रूहानी तौर पर उसमें वो बारवर हुए। वो कभी नहीं रुके क्योंकि वो उस दरख्त की माने थे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। उनकी खुशनुदी और ध्यान खुदावंद की शरीयत पर लगा रहता था। उनका पत्ता कभी नहीं मुरझाया। उन्होंने जिस्मानी दौलत के अंबार नहीं लगाए, मगर रूहानी तौर पर उनका हर कदम तरक्की की तरफ गामजन रहा। दुनिया की नजर में वो नुकसान में थे, मगर खुदा की नजर में वो फायदे में थे। मुझे यूं लगता है कि साधु साहब ने अपनी जमीनी जिंदगी के आखिरी अयाम में पुर उम्मीद होते हुए तिब्बत की चोटी शिमला के ऊपर जाते हुए पौलुस रसूल की तरह अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में ये जरूर कहा होगा कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा।
जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। जो बात मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सादिक की उम्मीद जो है रूहानी तौर पर ये हमेशा नशोनुमा पाती है, ये हमेशा बढ़ती रहती है, इसमें हमेशा इजाफा होता है। और मरते वक्त भी सादिक यूं कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। दूसरी सच्चाई जो इस ज़बूर में है, जो हम सीखते हैं, वो ये है सादिक की उम्मीद का तकाजा। पहले हमने सीखा सादिक की उम्मीद का इजाफा, अब हम सीखते हैं सादिक की उम्मीद का तकाजा। आयत नंबर 3 और उसका दूसरा हिस्सा जब पढ़ते हैं तो वहां पर ये अल्फाज हमें लिखे मिलते हैं कि जो अपने वक्त पर फलता है, जो अपने वक्त पर फलता है। इससे मुराद सादिक की उम्मीद का तकाजा है। सादिक की उम्मीद सब्र का तकाजा करती है, जो अपने वक्त पर फलता है। दरख्त जो है ये अपने वक्त पर फलता और तरक्की किया करता है और इसके लिए सब्र की जरूरत हुआ करती है। तो सादिक की उम्मीद के तकाजे में पहली बात जो हम सीखते हैं कि सादिक की उम्मीद सब्र का तकाजा करती है। आज के दौर में लोग सबसे ज्यादा बेसब्रे हैं, खास तौर पर हम लोग जो शहरों की पैदावार है और शहरों में जिंदगी गुजारते हैं और ज़राअत से बहुत कम वाकफियत रखते हैं, हम ज्यादा बेसब्रे हैं। मैंने एक बार पहले भी आपसे शेयर किया था कि जब मैं छोटा था तो अपने ननियाल नारोवाल के गांव बूबक मराली में गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग जाया करते थे और हम मूंजी यानी चावल की फसल जून और जुलाई में लगाते थे, मगर हमें उस फसल के चावल अगले साल सब्र करते हुए अगले साल की छुट्टियों में खाने को मिला करते थे। क्योंकि चावल की फसल एक दिन में नहीं उगती है, वक्त लगता है। क्या आपको मालूम है कि अमलोक जिसे हम जापानी फल कहते हैं, उसका दरख्त 3 से 4 साल बाद फल देता है। चेरी का दरख्त 3 से 5 साल लेता है पहला फल देने में। खुबानी का फल हासिल करने के लिए किसान को सब्र करते हुए 2 से 5 साल सब्र करना पड़ता है। एक सब्जी है जिसका नाम है मारचोबा, हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। यह सब्जी सर्द ममालिक में होती है और उसे पहला फल देने में, पहली सब्जी उगने में 6 साल का जो लंबा तवील अरसा है वो लगता है। आलू जिसे हम हर रोज खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के अंदर, उसे आलू की फसल में 100 दिन लगते हैं। आम जो साल में सिर्फ 1-2 माह ही हमें खाने को मिलते हैं, उसका दरख्त जो है पहली बार फल देने के लिए 5 साल का तवील अरसा उसके लिए दरकार हुआ करता है। सब्र चाहिए है। जो बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि दरख्त को फल पैदा करने के लिए सब्र की जरूरत हुआ करती है। उम्मीद के लिए, सादिक की उम्मीद के लिए, सादिक के लिए सब्र बड़ा अहम है। जो सब्जियां और फल अपने वक्त पर नहीं फलते, उनसे किसान कई बार जबरदस्ती बेमौसमी फल और सब्जियां पैदा करते हैं। वो कर तो लेते हैं, लेकिन बेमौसमी जो सब्जियां और फल हुआ करते हैं वो बेमजा हुआ करते हैं। सर्दी से पहले कई बार मटर, गाजर और मूली वगैरह मिल तो जाती हैं, मगर बेमजा हुआ करती हैं। जब कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये सही है। वाकई में सब्र का फल कई बार मीठा हुआ करता है। कई बार हमारी मसीही जिंदगियों में सब्र की कमी हुआ करती है और हमें सब्र की जरूरत हुआ करती है। बेसब्री हमारी जिंदगियों को बेमजा बना देती है। मियाँ बीवी को कई बार बच्चों की परवरिश में सब्र की जरूरत होती है। खादमों को खिदमत के दौरान सब्र करना पड़ता है। कई बार हम जब दुआ करते हैं तो दुआओं के जवाब में हमें सब्र करना पड़ता है। अय्यूब की तरह आजमाइशों से निकलने में हमें कई बार साबिर होना पड़ता है। याकूब कहता है कई बार हमारे ईमान की आजमाइश का मकसद सब्र पैदा हुआ करना होता है और हमें चाहिए कि सब्र को अपना पूरा काम करने दें। सादिक की उम्मीद सब्र का तकाजा करती है। ना सिर्फ ये कि सादिक की उम्मीद सब्र का तकाजा करती है, बल्कि सादिक की उम्मीद खबर का तकाजा करती है। आप कहेंगे वो खबर क्या है? वो खबर ये है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यूहन्ना के 15वें बाब के अंदर दी और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कायम रहने का कहा। खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है। कायम रहो
यूहन्ना का फेवरेट वर्ड है, इंतहाई पसंदीदा लफ्ज है, जिसे यूहन्ना जो है वो अपनी अंजील के अंदर सबसे ज्यादा 34 बार नए अहदनामे में इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज है वो मेनू लफ्ज है। इसका मतलब सकूनत करना, जुड़े रहना, मुंसलिक रहना, चिपके रहना। मौजूदा लॉकडाउन जो गुज़िश्ता 5 माह से जारी रहा है, उसने हमें कायम रहने, घरों के अंदर चिपके रहने का बड़ा ही मुश्किल सबक सिखाया है। कई बार जुड़े रहना, कायम रहना बड़ा दुश्वार गुजार हुआ करता है, लेकिन सादिक की उम्मीद के लिए ये तकाजा, कायम रहने का तकाजा जो खबर यीशु मसीह ने दी, इंतहाई अहम है। जब हम इस कलाम में कायम रहेंगे तो हमारी उम्मीद कायम रहेगी। कलाम में कायम रहना, यीशु मसीह में जो हकीकी दरख्त है उसमें कायम रहना हमारे लिए जो है वो उम्मीद का सबब बनता है। जब ज़बूर नवीस कहता है कि मुबारक वो शख्स है जिसकी शरीयत में खुशनूद रहता है और जो अपना ध्यान शरीयत पर लगाए रखता है, तो वो ये कह रहा है कि सादिक जब उम्मीद पाना चाहता है तो वो खुदा के कलाम के अंदर कायम रहता है। हमें शरीर की तरह नहीं होना है। ज़बूर नवीस हमें यह भी सिखाता है, जिसकी उम्मीद भूसे की तरह है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। जहां ज़बूर नवीस सादिक की उम्मीद की बात करता है जो कायम रहती है, वहीं ज़बूर नवीस शरीर की उम्मीद की भी बात करता है जो भूसे की तरह आर्जी हुआ करती है, जिसे हवा उड़ा ले जाती है। पिछले हफ्ते में मैंने कुर्बानी के जानवरों के लिए जगह जगह दुकानों पर चारा और भूसा देखा। दुकानदार जो थे उन्होंने भूसे की बड़ी बड़ी थैलियां बनाई हुई थी और भूसे को थैली के अंदर बांध के रखा हुआ था। और मैं सवाल कर रहा था अपने आप से कि इन्होंने इसको बांध कर थैलियों के अंदर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो है वो शरीर भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। उनकी उम्मीद जो है ये भी भूसे की मानिद है जिन्हें थैलियों के अंदर बंद रखना पड़ता है। जिस तरह भूसे की जड़ नहीं होती, उसी तरह गैर निजात याफ्ता लोगों की उम्मीद की कोई जड़ और कोई बुनियाद नहीं हुआ करती। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपकी उम्मीद कायम है? क्या आपके पास कोई उम्मीद है भी या नहीं है? अगर है तो आपकी उम्मीद किस पर है और कहां पर है? अयूब 8वें बाब की 13वीं आयत में अयूब का दोस्त बलदद सूखी जो है वो भी शरीरों की उम्मीद पर, बेखुदा लोगों की उम्मीद के मुतालिक कहता है कि बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाती है, आर्जी हुआ करती है। और मेरे ख्याल में जो उम्मीद टूट जाती है वो उम्मीद हुआ ही नहीं करती, वो वहम और खुद फरेबी हुआ करती है। शरीर की उम्मीद उसी तरह आर्जी और मुख्तसर होती है जिस तरह कुर्बानी के जानवर की उम्मीद आर्जी और मुख्तसर हुआ करती है। कुर्बानी का जानवर जो है मंडी में 1, 2, 3 घंटे की बहस के बाद उसका सौदा तय पाता है। ट्रक पर दुल्हे की तरह फूलों या बाजुकात पत्तियों और बाजुकात प्लास्टिक के फूलों के हार पहनाकर सवार कर दिया जाता है। रास्ता भर सोचता रहता है कि शुक्र हो मंडी से आजाद हुआ हूँ। घर पर इस्तकबाल करने वालों का हजूम उस मेहमान का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा होता है। कुछ दिन की शानदार दावतें उड़ाते हुए खूब लुत्फानंदोज होता है। यूं लगता है कि जिंदगी में बहारें आ गई हैं और हमेशा कायम रहने वाली बहारें आ गई हैं। मगर आखिरकार वो दिन आ पहुंचता है जब चार लोग हाथ पकड़कर हाथ और पांव रस्सी से बांध देते हैं। मौसमी किसाई अपनी छुरियां लहराते हुए कई हमलों की नाकामी के बाद आखिरकार कुर्बानी कर डालते हैं। और वही मेहमान जो बड़ी शानो शौकत के साथ मंडी से चला था, तड़पते हुए हाथ पांव चलाता है इस उम्मीद पर कि शायद बच जाऊं, मगर सारी उम्मीद जाती रहती है। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाती है। वो उस जानवर की तरह, कुर्बानी के जानवर की तरह है जिसकी उम्मीद आर्जी हुआ करती है। जब ज़बूर 1 का मुसन्निफ कहता है कि शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में। तो वो यही कह रहा है कि शरीरों यानी गैर नजात याफ्ता लोगों की उम्मीद
कुर्बानी के जानवरों की तरह आर्जी और मुख्तसर हुआ करती है। सादिक की उम्मीद ऐसी नहीं है। सादिक की उम्मीद मुस्तकिल उम्मीद है। अब सादिक की उम्मीद आर्जी क्यों नहीं है? सादिक की उम्मीद मुस्तकिल क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें अगले पॉइंट के अंदर, अगले नुक्ते के अंदर जो है वो मिलता है। अभी तक हम सीख चुके हैं सादिक की उम्मीद में का इजाफा, कि रूहानी तौर पर सादिक की उम्मीद हमेशा बढ़ती रहती है। और सादिक की उम्मीद का तकाजा क्या है कि सादिक सब्र करता है, और सादिक जो है वो खबर लेता है और कायम रहता है। अब हम सीखते हैं सादिक की उम्मीद का खमियाजा, सादिक की उम्मीद का इजाफा, सादिक की उम्मीद का तकाजा, और लास्टली आखिर में सादिक की उम्मीद का खमियाजा। सादिक की उम्मीद मुस्तकिल उम्मीद क्यों है? उसकी उम्मीद शरीर की तरह आर्जी उम्मीद क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि सादिक की उम्मीद जो है वो अपने ऊपर नहीं हुआ करती, उसकी अपनी कुर्बानियों पर नहीं हुआ करती। हमारी अपनी कुर्बानी पर हमारी उम्मीद नहीं है। हमारी कुर्बानी का खमियाजा, सजा, तकलीफ हमने नहीं उठाई है, बल्कि एक और है जिसने कामिल कुर्बानी देकर हमारी जगह पर जो है वो हमें अपनी ना खत्म होने वाली उम्मीद उसने हमें अता फरमाई है। जब ज़बूर नवीस आयत नंबर 6 में कहता है, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी, तो वो ये कह रहा है कि खुदा तमाम इंसानों के किरदार, अमाल, ईमान और उम्मीदों से पूरे तौर पर वाकिफ है। वो कई बार हमारे मुतालिक वो चीजें भी जानता है जो हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, जो हमारी राजदारी की बातें हुआ करती हैं। खुदा जानता है कि हमारी उम्मीद किस कुर्बानी पर है। खुदा जानता है कि क्या हमारी कुर्बानी जानवरों पर है या हमारी कुर्बानी खुदा की कुर्बानी पर है, जो उसने एक बार गुजरान कर तमाम गुनाहगारों को अबदी नजात की राह जो है वो उनके लिए खोल दी। बाइबल मुकद्दस शुरू से लेकर आखिर तक एक कामिल कुर्बानी की तरफ जो है वो इशारा करती है। एक ऐसी कुर्बानी जो इंसान ने नहीं गुजरानी बल्कि खुदा ने खुद गुजरानी। ये सिलसिला, जब हम इस कुर्बानी का सिलसिला जो खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए गुजरानी, जब इस पर हम बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस शुरू से बाग़े अदन ही से हमें बताती है कि जब आदम और हवा ने गुनाह करने के बाद अपनी बरहनगी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए अंजीर की पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई, और यहाँ पर अपने लिए बहुत ही अहम अल्फाज हैं, अपने लिए लुंगियां बनाई, तो खुदा ने उनकी इस आर्जी कोशिश की नाउमीदी को भांपते हुए खुद उनके वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उन्हें और आज हमें दिए। नोटिस करें, खुदा खुद उनके वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाता और उन्हें पहनाता हुआ दिखाई देता है, और यूं ये सिखाता है कि ए इंसान, तेरी कुर्बानी तेरा नंग ढांप नहीं सकती है, तुझे उम्मीद मुहैया नहीं कर सकती है, तुझे मेरी कुर्बानी पर जो मैं दूंगा उस पर जो है वो उम्मीद लगाने की जरूरत है। खुदा ने बाग़े अदन ही से बता दिया कि सादिक की उम्मीद का खमियाजा एक ऐसी कुर्बानी जो है वो देगी जो इंसान की कुर्बानी नहीं बल्कि खुदा खुद कुर्बानी के लिए बर्रा तैयार करता है। दूसरी बार ये अहम सबक कि सादिक की उम्मीद का खमियाजा खुदा खुद भरेगा, खुद कीमत अदा करेगा, खुद कुर्बानी देगा। दूसरी बार ये सबक हमें कोहे मूरिया पर उस वक़्त सिखाया खुदा ने, जब एक बाप ने खुदा से मोहब्बत के सबूत के लिए अपने वाहिद लख्ते जिगर को कुर्बानगाह पर लटा दिया। रास्ता में जब बेटे ने बाप से बड़ी मासूमियत के साथ पूछा कि ए बाप, कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है, तो बाप ने जिंदा खुदा पर जिंदा उम्मीद रखते हुए कहा कि ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी मुहैया करेगा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। क्या आपने इन अल्फाजों पर गौर किया? आप ही अपने वास्ते, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी का जो बर्रा है वो मुहैया करेगा। ये दूसरी बार है
جب خدا نے بائبل مقدس میں یہ سکھایا کہ صادق کی امید کا خمیازہ صادق نہیں بھگتے گا بلکہ میں بھگتوں گا، اور میں کامل برہ جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے پیش کروں گا۔ اس سچائی کو سکھانے کا سلسلہ خدا نے روکا نہیں، یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہی سبق خدا نے دوبارہ سے خروج 12 باب میں اس وقت سکھایا جب بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ مصری خروج کے ذریعے سے آدھی رات کے وقت نکلنے والی تھی، اور خداوند نے ملک مصر کے سب پیلوٹوں کو، فرعون کے پیلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا، اور بلکہ چوپایوں کے پیلوٹوں کو بھی خدا نے ہلاک کر دیا۔ مصری گلیوں اور سڑکوں کا منظر پچھلے 2 سے 4 اگست عید الاضحیٰ کے موقع پر جو کراچی کی گلیوں کی جو شکل و صورتحال تھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میدانوں اور گلیاں خون سے نہائی ہوئی تھیں، مصریوں کے پیلوٹے مارے گئے تاکہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ آزاد ہوں۔ جن بروں کا اسرائیلیوں نے اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر خون لگایا وہ ان کے برے نہ تھے، وہ خدا کے برے تھے جو آنے والے برے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جس کے متعلق یوحنا نے کہا تھا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ان الفاظوں پر؟ یہ خدا کا برہ ہے، ہمارا برہ نہیں ہے۔ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے دنیا کے تمام گناہ گاروں کے گناہ کا خمیازہ بھرا، قیمت ادا کی، تکلیف اٹھائی۔ زبور 1 صادق کی امید کے متعلق بتاتے ہوئے سکھاتا ہے کہ یہی خدا کا برہ ہے۔ عہد عتیق کا ایک اور خوبصورت باب جسے پرانے عہد عتیق میں یسایہ 53واں باب جسے پرانے عہد نامے میں مکمل انجیل کا باب کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صادق کی امید کا خمیازہ صادق نہیں بھگتے گا بلکہ خدا خود بھگتے گا۔ اس کا صادق خادم جو ہے وہ اس کو بھگتے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں جب میں یسایہ کے 53ویں باب کی آیت نمبر 4 تا 10 کو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ غور کیجئے گا کتنی بار مصنف جو ہے وہ خدا کے صادق خادم یعنی مسیح موعود کا ذکر کرتے ہوئے اس پر اس کی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ جو صادق خادم سب گناہ گاروں کی مشقتیں اٹھانے والا تھا، غموں کو برداشت کرنے والا تھا، خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا جانے والا تھا، گناہ گاروں کی بدکرداری کے باعث کچلا جانے والا تھا، جس کے مار کھانے سے بدکرداروں کو اور خطاکاروں کو شفا ملنے والی تھی، وہ صادق خادم انسانوں کا برہ نہیں تھا۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ وہ خادم جو تھا، صادق خادم، وہ کس طرح سے خدا کا برہ تھا۔ آئیے ہم یسایہ کے 53ویں باب میں عہد عتیق میں چلتے ہیں، اور عہد عتیق میں جاتے ہوئے اس انتہائی خوبصورت اور انتہائی شاندار باب کو جو خدا کے صادق خادم کے متعلق ہے، اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تمام بنی نوع انسان کے لیے خمیازہ ادا کرنے والا تھا۔ یسایہ کا 53واں باب اور اس کی آیت نمبر 4 سے ہم پڑھتے ہیں، اور غور کیجئے گا جس طرح سے میں نے کہا تھا اس نے اسے وغیرہ کی جو الفاظ ہیں ان پر ذرا غور کیجئے گا۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے بار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ اس کی بدکرداری ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔
وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا؟ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا۔ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا، جبکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا آیت نمبر 10 کے خصوصی طور پر الفاظوں پر؟ آیت نمبر 10 میں لکھا ہے میرا، یہ خدا کہہ رہا ہے، میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ یعنی خادم جو ہے وہ خدا کا ہے، قربانی جس کی ہونے والی ہے وہ خدا کا خادم ہے، جو ہمارے لیے قربان ہوا، جو ہمارے لیے بلیدان ہو گیا۔ زبور 1 سمیت تمام بائبل یہ سکھاتی ہے کہ ہم صادقوں کی امید خدا کے صادق یعنی خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ ہماری امید ہماری اپنی کشتے ویراں، ہماری اپنی نمی، ہماری اپنی مٹی، ہماری اپنی زرخیزی پر نہیں ہے۔ ہماری کشتے ویراں کی زرخیزی کا انحصار مسیح کی آخری قربانی پر ہے۔ ہمارے اندر موجود نمی ہماری نہیں بلکہ مسیح کے بے عیب خون کی نمی ہے، جو ہر طرح کے گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس خون اور وہ قربانی ہی کی قدرت ہے جو بگڑے ہوئے مٹی کے برتنوں کا ملاپ حقیقی اس کمہار کے ساتھ کراتا ہے جس نے انہیں شکل دی۔ آج مجھے نہیں معلوم کہ اقبال اپنی کشتے ویراں سے پر امید ہے یا نا امید، لیکن مجھے ایک بات ضرور معلوم ہے، اور وہ امید، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی کامل اور واحد کامل کرنے والی قربانی پر ایمان اور عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی امید کا انحصار ان کی اپنی قربانی پر نہیں بلکہ خداوند کی قربانی پر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی امید نہیں تو میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پاس ایمان سے آئیے۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو وہ آپ کو زندہ امید دے گا، ایسی امید جو کبھی مرجھاتی نہیں ہے، جو ہمیشہ قائم رہتی ہے اور جو ہمیشہ کی ابدی امید ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کامل قربانی کے لیے جو تو نے دنیا کے تمام تر گناہ گاروں کے لیے ایک ہی بار گزرانی۔ تو نے اپنے برے کو جو تیرا برا تھا اس دنیا کے ہر ایک گناہ گار کے لیے اے خداوند صلیب پر اسے قربان کر دیا، اور اس طرح سے انسان کو یہ بتایا کہ اس کے لیے زندہ امید صرف اور صرف ایک شخصیت میں ہے، ایک قربانی میں ہے، اور وہ قربانی تو نے اپنے بیٹے کی خود دے ڈالی۔ اے خداوند تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری مبارک امید ہے، جن کے لیے ہم منتظر ہیں، جن کے لیے اے خداوند ہماری نظریں ہمیشہ اس کی طرف لگی رہتی ہیں۔ تیرا شکر ہو، آج ہماری جو امید ہے وہ بیلوں، بچڑوں اور بکروں کے خون پر نہیں ہے، بلکہ اس سردار کاہن پر ہے جو بیلوں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر پاک مکان میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک مکان کے اندر داخل ہوا اور یوں ابدی خلاصی کرا دی۔ آج ہمیں نہ رسموں کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں بروں کی ضرورت ہے۔ آج امید کے لیے صرف اور صرف ہمیں خداوند یسوع مسیح پر جو تیرا برا ہے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں زندہ امید عطا فرمائی ہے۔ جن کے پاس یہ امید نہیں ہے، آج صبح میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ تو انہیں بھی کامل امید عطا فرما جو صرف اور صرف تیرے بیٹے کے پاس ہے، تیرے کلام میں ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس امید میں صبر کرتے ہوئے، قائم رہتے ہوئے ہر روز اے خداوند
تیرے ساتھ چلتے رہیں، تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ سارے بیماروں کمزوروں پر تیرے فضل کا ہاتھ پڑے اور سب اے خداوند صحت یاب ہوں۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے جلالی، ابدی، آسمانی اور پروقار نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، میری جان تیری تہائی، تن میرا خشک سائی، دھوپ نے زمین جلائی، نمیہاں تیرا تہایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، میں ویکھاں تیری قدرت، نالے تیرا زور تے حشمت، جہاں تیرے گھر مقدس، وچ مینوں نظری آیا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، تیری جو مہربانی بہتر کہ زندگانی، ہووے میری زبانی، وڈیائی بھی خدایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، جد تیک میں جیوندا رہاں، دھن باد تینوں کہاں، نہ تیرا جام میں لانگا، ہتھ اپنا تاں اٹھایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، رج میری جان جاوے، جویں چربی گودا کھاوے، منہ میرا گیت گاوے، خوشیاں دے وچ جو آیا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، راتی جدوں میں سونا، تیرے خیال وچ بھونا، تیرے پراں دے ہیٹھاں خوش رہنا ہاں خدایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، تد نال پریت ہے میری، ہاتھ تیرا دے دلیری، جو جان دے جان میری، متا مار داب تکایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، جاون پتالو سارے، تلوار نال مارے، بدحال موئے بچارے، گدڑاں نے سب نوں کھایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، رب دی خوشی شا پاندا، اس دی قسم جو کھاندا، خوش ہو خوشی مناندا، جھوٹے نوں چپ کرایا، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا، یا رب